1% धनिक वर्गंक पाखरे ए देशर 40 भाग संपत्ति ठूल हो सारा 181 ट्रिलियन रुपीज ऋण भार है देश उपर मिथ्या को लेकिन केते दिन आम चलेबा पूरा मिछ कथा गुड़ाक डाहा मिछ कथा गुड़ाक कह जापान को पछरे पकई दे कि आम चतुर्थ हेले बोली जापान रो मुंड पिछा आय केते आमर केते आपण केबे हिसाब करी देखिचंती देश ठीक चली नाही मोर मने होउची एवं मो भली सचेतन वर्गर मत मु भाबुची जो भली भावरे देश चलीची हुए तो मो भली सचेतन व्यक्ति माने अधिकरु अधिक संख्यारे वर्तमान देशर सर्वपुरातन दल कांग्रेस रे जोग देवाकू पड़िबो गणतंत्र को बंचाइबा पई हेले मु केवल 2-3टी कारण कहिबी कोन पई आमे कांग्रेस को बड़शाली करिवार आवश्यकता रही एवं मोर प्रारंभिक सूचना मु शेष करी। प्रथम कथा है वर्तमान जो प्रकार शासन चली गणमाध्यम प्रतिनिधि भाव में आपण मैंने निश्चय हृदयंगम करुथिबे निर्वाचन आयोग कथा कहतु श्रीयुक्त दास निजे सांबादिक सम्मेलन में कही सारी दुरुक्ति हो पारे किंतु मु पुणी थरे आपण माननकु दोहराइबी सर्वोच्च न्यायालय प्रधान न्यायाधीश को से पैनल रु बाहर कर प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री जड़े रहिबे को माने निर्वाचन आयोग रो सभ्य हेबे सेमानंकु बाछिबा पई एवं सबु बेले 2-1 मतरे सरकार जितुथिबे एवं निज इच्छा अनुसार निर्वाचन आयोग गठन करुथिबे गोटे परे गोटे अनुष्ठान को हत्या करा जाउथिबो एवं केवल मिथ्या प्रचार करा होउथिबो सामाजिक गणमाध्यम को ठीक भाव में उपयोग न करी सरकार केवल मिछर आश्रय नौथिबे मु नीतिश्रेष्ठ राजनीति को भल पाए एथिपाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राजनीति श्रेष्ठ नीति बोली कहिथिले एवं नीतिश्रेष्ठ राजनीति जी कहिथिले तांको राज्यर जने नेता प्रधानमंत्री अछंती किंतु दुखर सहित कहवा पई पड़ुची 2014 मसीहारे महात्मा गांधी स्थिति ए देश रे जहा थिला वर्तमान ताहा नाही महात्मा गांधी विषय रे जेतेबेले भी सामाजिक गणमाध्यम रे कोनोसी पोस्टिंग होउची आपण माने लक्ष्य करिथिबे 14 मसीहा पूर्वरु 9-1 रे महात्मा गांधी जिणुथिले एबे 1-9 रे महात्मा गांधी पछुआ अछंती घृणा मंतव्य दिया जाउची मिथ्या को लेकिन केते दिन आमे चलेबा पूरा मिछ कथा गुड़ाक डाहा मिछ कथा गुड़ाक कह केवल कौन राजनीतिर अर्थ सांप्रदायिक विद्वेष विविधतार ए देश रे एते बड़ विशाल राष्ट्र रे सांप्रदायिक विद्वेष केमती चलिबो यह आदौ ग्रहणीय नुहे। गतकाली जेपी नड्डा सभापति बीजेपी कहिचंती सांस्कृतिक परिवर्तन कर देइचंती मोदी सरकार ठीक कथा तो गांधी देश रे बुद्ध एवं जेसस ख्राइस्ट परे जहां को सर्वश्रेष्ठ महामानव बोली कहा जाए जी सबुठारु बड़ विश्वर नायक विंश शताब्दीर सबुठ बड़ नायक तांकु ए जाति खलनायक रे परिणत कर साराणी एते विभ्रांति को सह्य करवा आदौ संभव नुहे। मो भली सचेतन वर्ग एकाठी हेबे आर्थिक प्रगति कथा कह जाउची कि आर्थिक प्रगति बड़ भाई सुदर्शन भाई सहित किसी समय पूर्व आलोचना करुली 181 ट्रिलियन रुपीज ऋण भार है देश उपर यही सरकार शेष बेल को 200 लाख कोटी रे पहुँचब चिंता करुँच 200 लाख कोटी केते राज्य सरकार ओडिशार बजेट 3 लाख कोटी ता माने 65-70टा राज्य सरकार ओडिशार बजेट देले जेतिकी हबो सेतिकी टंका आमे करि सारलेनी ऋण आपण कहउचंती आमे चतुर्थ अर्थनीति रु तृतीय को जीवा बोली आमे जापान को पछरे पकई दे कि आमे चतुर्थ हेले बोली जापान रो मुंड पिछा आय केते आमर केते आपण केबे हिसाब करी देखिचंती आपण कहउचंती आमे एते बड़ अर्थनीति हेले बोली वैषम्य केते रहिछि ए देश रे आपण चिंता करुचंती 1% धनिक वर्गंक पाखरे ए देशर 40 भाग संपत्ति ठूल हो सारा
ଏବଂ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଗର 2014 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବେ କେତେ ବୈଷମ୍ୟ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ତ ଉପା ସରକାର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ତ ମନମୋହନ ସିଂ ଯିଏକି ସ୍ଥପତି ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆର୍ଥିକ ଉଦାରୀକରଣ ବୈଶ୍ୱିକରଣ। ସେତେବେଳେ କେତେ ଥିଲା ବୈଷମ୍ୟ, ଏବେ କେତେ ଅଛି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କିଛି ଚାଲି ନାହିଁ ଠିକ୍ ବୋଲି ମୋର ମତ। ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଦେ କହିବି ଏବଂ ମୋର ସୂଚନା ଶେଷ କରିବି। ଯେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୁଲିଖଟିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ସ ବୌଦ୍ଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ବସନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ କହିବେ ସରକାରରେ କାମ ହେଉନାହିଁ। ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି, କିଛି ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ସରକାରର? ସୁଭଦ୍ରା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ନାଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ତାଳଚେରର କି ବିଭତ୍ସ କି ମର୍ମନ୍ତୁଦ କି ବେଦନାଦାୟକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା, ମହିଳାମାନେ ନାବାଳିକାମାନେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ମହିଳା ଏବଂ ନାବାଳିକାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଦୌ ଆମେ ଠିକ୍ରେ ନାହୁଁ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶେଷାଧିକାର, ସେ କରିବେ ନ କରିବେ, କେତେ ରଖିବେ, ସର୍ବାଧିକ ସ୍ତରକୁ ନେବେ ନ ନେବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବ୍ୟାପାର। ସେମିତି ନୁହେଁ, ଜଣେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭ୍ରାଟ ଚାଲିଛି। ତା ମାନେ ସରକାର ଆଦୌ ଫୋକସ୍ଡ ନୁହନ୍ତି, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସଗତ ବିଚାରରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି ଏ ସରକାରରେ। ଏ ସରକାର ଆଦୌ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସ୍ମିତା କଥା କହିକି ଆସିଥିଲା, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା କଥା କହି ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି କଥା କହିକି ଆସିଥିଲା, ଆଦୌ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲି ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ମତ। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ଭାବୁଛି ମୋ ଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଯୁବକ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମନରେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ବୋଲି ଭାବେ, ଯଦିଓ ପ୍ରୌଢ଼ତ୍ୱ ମୋତେ ଛୁଇଁ ସାରିଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ସ୍ରୋତର ଅନୁକୂଳ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି, ସେଇଟା ହିଁ ସମୟର ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ।